Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 2 SD dengan standar kompetensi menghafal bacaan sholat dan kompetensi dasarnya menghafal bacaan sholat. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, sholat adalah rukun Islam kedua. Sholat adalah kewajiban setiap muslim. Sholat yang benar, gerakan dan bacaannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah amalan yang dihisab pertama kali pada hari kiamat. Sholat hukumnya wajib. Sholat menurut bahasa adalah ad-du'a atau artinya doa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah amal ibadah berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Sehari semalam, seorang muslim melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Sholat merupakan ibadah yang ada syarat dan rukunnya. Apabila sholat hanya melafalkan bacaan sholat, maka itu bukan sholat namanya. Begitu pula apabila sholat hanya bergerak-gerak saja, maka itu juga bukan sholat namanya. Sholat terdiri dari kesatuan gerak dan bacaan. Sekarang kita akan belajar bacaan sholat. Dimulai dengan bacaan niat sholat. Sebelum melakukan sesuatu kita harus berniat. Sebelum sholat juga kita harus berniat. Niat menyengaja melakukan sholat. Niat bisa diucapkan dengan lisan, juga bisa dibaca di dalam hati. Niat sholat disesuaikan dengan sholat yang akan dikerjakan. Perlu diingat, niat tempatnya di dalam hati. Niat boleh diucapkan, boleh juga tidak. Yuk kita hafalkan niat sholat. Sholat yang dilakukan sendirian disebut sholat munfarid. Sedangkan sholat yang dilakukan bersama-sama disebut sholat berjamaah. Ketika melakukan sholat berjamaah, ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Mari kita lafalkan dan hafalkan niat sholat. Pertama, kita akan lafalkan niat sholat munfarid atau sholat sendiri. Niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yuk kita lafalkan kembali. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur. Usolli fardhos zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yuk kita lafalkan kembali. Usolli fardhos zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhos zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati
adaan lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yuk kita lafalkan kembali. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yuk kita lafalkan kembali. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Sekarang, mari kita berlatih melafalkan niat sholat dengan kedudukan sebagai imam. Niat imam sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat imam sholat zuhur. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yuk kita coba lafalkan kembali. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat imam sholat asar.
Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat imam sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat imam sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi imam karena Allah Ta'ala. Sekarang mari kita berlatih melafalkan niat menjadi makmum. Niat makmum sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat makmum sholat zuhur. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala.
Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat makmum sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat makmum sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat makmum sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yuk kita berlatih melafalkan kembali. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar melafalkan dan menghafalkan niat sholat dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.